Barangay 17 ubos sa pagpangalagad ni Kapitan Bossing Anthony Atterbury III nagpahigayon og clean-up drive og tree planting activity sa Isla de Oro. Nitabang sa pagpamunit og basura laki pagpananom og mga similya sa kahoy ang senior citizen og residente sa Barangay 17 nga si Shirley Pabayo. Atol sa gipahigayong clean-up drive and tree planting activity sa may Isla de Oro sa Cagayan de Oro City, Marso 9 sa buntag. Sayod si Shirley sa kaimportante sa pagpakabana alang sa kinaiyahan tungod kay dako matud pa kini og ikatabang aron malikay sa trahedya. Sama sa iyang nasinatian Desyembre tuig 2011. Dili malimtan ni Shirley dihang gibaha ang ilang lugar hatod sa bagyong Sindong kung asa daghang kinabuhi ang nakalas ug daghan ang kabtangan ang naapektuhan. Ang Sindong yun, ang dili ginako malimtan kay hapit gid mi nga diskasya. Naami sa barangay nakadagan. Kay kusog dako ang among balay kuana nalapaw na sa tubig. Usa lamang si Shirley sa gatusan ka individual nga nisalmot sa giorganisa nga clean-up drive ug tree planting activity sa Barangay 17 sa pagpanguna ni Kapitan Anthony Bossing Atterbury III. Mga basura nga nakolekta, naglakip sa mga plastics, botelya ug uban pa nga gipangsulod sa sako aron ma-segregate sa malata, dili malata ug mapuslan. Samtang mukabat sa usa ka gatos sa similya sa kahoy nga nara og mahogani ang natanom sa Isla de Oro. Atong gipangusgan ganing pagpakabana sa kinaiyahan or to protect Isla de Oro riverbank and protect environment and protect the future of our children kitungod sa nahitabo nga mga climate change. So knowing ang atong kainit o ang kalit nga pag-ulan, kusog nga baha is environmental change. So kailangan nato proteksyonan. So muna karon nga naata diri sa Isla de Oro na naghinlo og nagtanom og mga dugang kahoy. And nakita nato karon nga kailangan na gyud kay daghan na kahoy nga putol ug daghan na kahoy nga nalagas. So kailangan ta magtanom para to protect. Gawas sa mga nagpakabanang residente sa Barangay 17, lakip sa mga nisalmot sa nasangpit nga aktibidad ang mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, non-government organization ug akadem, nga nihatag sa ilang oras aron mahimong malampuson ang nasangpit nga aktibidad. Big impact na siya sa tuwang society nga silbi nga role model ta sa uban nga magtano, maglimpyo kada adlaw para sa itong palibot. Ako kay nga impact kini siya nga activity aron makatabang ta diha tong kinaiyahan labi na sa umaabot pa henerasyon. Importante gyud kayo nga kita magpakabana para og adunay mga trahedya kita nakapangandam na daan. Samtang buot si Kapitan Atterbury nga ang buot mo bisita sa Isla de Oro nga mahimong responsable sa ilang mga basura ug motabang sa kahindik sa palibot. O atong giyang ang tanan sa pagpakabana. Especially diri sa Cagayan de Oro nga atong tanawon ang atong mga basura nga plastar. Kay at the end of the day mubalik naman sa ato. So munang akong ginahangyo na ang tanan nga mobisita diri sa Isla de Oro, welcome ang tanan. Ang amo lang hangyo is i-make sure na ang inyong basura nga dala pagawas ninyo inyo yapong dadon. Kay or what we say clean as you go. Kay ang atong obserbasyon is daghan na kayo galabay og basura diri. Hugaw kayo ang atong Isla de Oro. So munang gusto nato isa ni siya sa hinungdan nga gusto nato i-educate ang tao. Laraw usab ni Kapitan Atterbury nga mas mapalambo pa ang pagpatuman sa kahinlo sa Isla de Oro aron mahimo ang usa ka eco park sa syudad. Sa kinatibuk-an, mapasalamaton si Kapitan Bossing Anthony Atterbury III nga daghan ang nitubag sa panawagan aron makighiusa alang sa kinaiyahan. Ubos sa iyang pangatungdanan, paningkamutan niini nga molahutay ang programa alang sa pagpakabana ug pagproteher sa kinaiyahan inubanan sa pag-edukar sa katawhan, kalabot sa basura. Harty Mandahinog, alang sa Barangay 17 News.